مسا خنمثي خنوي واذا كنت تسمو قولن المغاربيه تزهر ثقيت السنه ثقي نطخن ست مزيغ ثاون ديني ازول فلون مرحبا يسوان سهيلاقي امينوث نوفنون نتذيانت تذيانت بوساقية سيدناوي عفاين ديضران سمانية عدان اسنس يقعدان ذي ستاد ذي عين مليله ميد دملال شراء المزين رفذن يونو بندرول ديالنا وتعلمت مقرن ان تدخذ من اقرون ترامب وين يطفن امريكان اكذ الروان العربي السعوديت يعني السلماناكي خدمن ديون وفيزاج نسن نفس باقي وراند اكسرني الدوله بندرولني ويجي سيني وذماون يوث انت بيست العربية السعودية تزعف يعني السعودية فانشتاقي هضرن الممثلين ينس يعني نند اماكن ولا قرا ان وضع اكو غارث مسالقي دونك زعفن اساقي ان ولا اماكن مس لوح نغلف يعني نزرفن بومثال لا جوستيس دي ثمورث الجزائر يناد اماكن نشتاقي سي ديباسمون ولكن سي ان اكت ايزولي يعني بقشيش كان وحدس يخدمن ماشي ياكل الدوله الجزائر اجلانس فيرس ولا ماشي ذا بارتي ماشي يعني دي جزائريين اطاس اجلانس فير أخدم يعني أي ندي لنا كي ذي ستاد أحمد ويحياسي الجهيس نتا يناد أماكن يظلف السماح سي ثمور ثقي يعني سي العربي المملكة العربية السعودية كينا يعني سمح لنا سوين إيدي كان سي إلى مزينا كينا أكن ثزرام يكل ستاد ذي ثمور ثنا ولا ذي ثمور بدن مرة وغنتانو يمثلون قاعد يروحون للستاد تعدين لي ميساج خدمن تسرثيت يعني دخلنا للستاد ديال الطاس ديال ريفونديكاسيون اللي عدان على ضغان يكون يعني استمرت القبائل الطاس ديال ضران من جياسكا مثلا شحال خدم الكومبا ايدونتيتير ولا ديمقراطيك يعني شحال ديال ضران ذي لي ستاد هي هاد المسليه في تمثال تاكي هاد نسقارطش هاد ناكل نفقاون لنا الساقي ذاكي هذه اللي ذي طاهر سي سرير مرحبا يسيش الزول فلاك هما الزول اكو ذي ديسلن المغاربيه ثنمرتي ميد عرضم يعطيك الصحه ثانمير يعطيك الصحه هذه اللي اذن عليا جودي ثان مازال دي بويضارات نترى جوج في دياول سي ثمورث هذه اللي اذن هذه التليفون يمثلنا محرز بويش طاهر وقبل لكم اصلا واحد نظر في تاكي دخلنا سياره نوال أنا غلاف مزوارون تمورتنا الجزائر أحمد ويحيى يمنال عبد الله محمد أسلوين وسقامون الشورى سعودي إدير زاني ضلي غير تمورتنا ويحيى يفورس تاغونيت ويظلف السماحي ثمورتنا السعودية سيسم بقدوذ أزايري غفين ديضران الجماعة قعدان ذو النار ندف خضار ذي عين مليلة قيوث نتمنيلي ثيك الجمعة نضغى ترفعثن عين مليلة ياك ترفعثن معسكر عند غير فذني المزيان إديوسان ذن الزهان الماتشاقي يوث نتعلمت ذيك تصويرة دونالد ترامب أسلوين تمورث الأمريكان ياكد سلمان بن عبد العزيز أي اللي ذن تمورث السعودية يورا فلاس ترامب سلمان سين وذماون جيوث نتبياس ذين دي كلان سورفان يمضبرن السعودية يسحسفن إيوين دي ضرن سي الجهة النظام لان وقاذي قوالان ذاكن أياقي غيف جند الفوسين إلان يردولا ذو ذافون أزايريا ياكذ وذو ذا زايريا سما العمالة لا يتسنرناي إيمي ذي الوقت يغي مضبرن النار ذاكن ولاني مسنون على السودون نفسن إيلي ذن النعمنسن تفنافوس الفطل أي ذو ذو يقاذيون ينديني ولا ذي الحق ثغذنت يون فريد كان أي ساعة ذا فريد الحق لمعنى الميزان استخدامان يمضبرن النار ماشي يون ثيلي أي غارو يظلي فارا أحمد ويحيى السماحي ثمورتنا المروك أسما كيني يغضل في اللسان ونغلاف الأمور بران تمورتنا عبد القادر مساهل إيفو فذار يتهمي ثمورثي سعان سيا دينس ستجارة لا دروغ وريح الزفي وينادي ضرون أي غارو يحيى ويظلي فارا السماحي ثمورتنا القطر يتهمي سنتا سيمانيس ذاك ذنت ساثيك سمنتاين ثيمس ذقواطاس نتمورا ثعرافين وري سعيغ ولا ذيو نتسفوث غافين دينا لمعنى سكرا بوين ردي كنسي الجهنسن ذي ساغي والنع خاص ذاك جدور أثلق من ماذا ردي كنسي الجهة النظام ذي المحال أما رزقي كفافا ولاش وراك يوثن فالميرثي نصر ميزاوي طهر سي سرير كني دني غيهي
ذي المزيين يقعقضن يدي سوغن يدي كان الراي نسن في تمثلتي يعني قعنا نيكو نسلمن يعني نكو ويقاذي ومثلا نسلمن كان يعني يكو يمذان دي دوني ثمرات عقضني ولكن فلسطين لقى الساعه الحق ذي القدس كيما تشي العاصمه اسرائيل يعني نشتاقيكو يكاد سير ديسيزيون كين ترامب نزرب اللي غينات ذوينات العربيه السعوديه توث اليمن ذي نسيمنا منو ثنيا على التعليم في قص محمد تمديت بومباث فغير كانت دوغير ريوت الحاجه باسكو ابري مي دخل من اون بون درول ديال الستاد ديال الجزائر نند باللي لو كومبان ترومبي كيني لا ليكتور انو على سخما كيني اسخما كيني ستاد ديالنا نند باللي الكومبان ترومبي لو كومبا بويناس لا روايه ديال العربيه السعوديه سلمانه غينيا ديون وغلطنا راه باسكو العربيه السعوديه سميت بغات تكشم سميت بغات سومبيشي اليمنيت هذا خمنا هذا اكسبلواتينا لو غاز نينسن ياكل البترول تشجع العربيه السعوديه باش تخدم شي شويه راسن ستادير لا يوتيليزي لي شيت لي اوتيني ياكو باش كنا نذكر كونطا لي سونيت باش تسكر تيمس اي غير باسكو اون رياليتي قلنا ديال اليمن نتساتو كي كسان تولا اين لي ريزيرف تيم قرحانين دي الدنيا دونك واكي فقنا باللي العربيه السعوديه اي لا بور جوينات لو جوندارم لي زاميريكان بلا ما نتشو اين تخدم يمي ستعرفن شويناس سدا ترفيفت يمي ستعرفن يمي فغا امريكان اتحتم دنيتي مره تستعرف القدس كوم كابيتال بويناس بوذاين الوغ كو على باز يقاتو غايد لا كابيتال بالستين باش كنيا رزاتتي لابيد قلنا ديال الموين اوريون ونغاية ذا بيان سور كينيا جو لوت باش نغاية لي زاكورني 67 اما كنيتنا انا الدنيا تا كواتنا غا شتاكيا اي غير باسكو اون بوزوان لا بي قلنا ديال لا بالستين تورا مالا دنيا الدنيا وتسترب لي ديغن وزري غير هذا شادين انتو راه ويجي حكمنا كا باسكو ديال العربيه السعوديه قلنا فيها ماتش الاتحاد ندد درت ذا ناكيت ان بون درول في ديكتيف رئيس مشلول شاب مهلول مذلول دونك ما تصح تا فوالا دونك جو سو بيتيتر اين ثميذا شو ان تو كا la bande relayée, il a été diffusé et partagé sur Internet. Donc voilà, d'ailleurs, vraiment, nous connaissons bien sûr, c'est un حق من عندك c'est un حق parce que un président ولا شيء شحال السنين ياكيني قرب 5 سنين قلت وتيوير البابلي الناس يهيك يجري يجينا ثمورث يوراوي سوا كنا تسيحونا تدو غير الزات نتا مشلول ثمورت مشلولت دونك واكي دي لو سوسي دونك سي مالورو وانا العربيه السعوديه ما كيقدرني هكا كينيا يوكن ابو لهب يقلن ديال العربيه بور موا اينات ال سعود نيس ابو لهب اينات تو سكي لي انتيريس سي لارجون اينات دو رومبلير اينات لي بانك ديال لي زيتاجي سينون لا ريست شكرا ثورة دنو غوريش نروح غور محرز بويش محرز الزول السلام عليكم الزفلاش يمتنا حسين الزول رمقراني يمتنا طاهر التكرير بالنسبه رمقران بور لانفيتاسيون حسين ايما مرحبا بك محرز شتيني تصيدي قارنا ما كنا يعني اي نخدمني الى مزيناكي ماشي سي با ان كريم يعني ولكن نضرب السماح Oui, encore une deuxième fois, merci pour l'invitation qui se fait pratiquement dans tous les stades du monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'en Algérie. Mais cette grande production d'Aguila qui a tout à l'heure, des expressions et des défauts, même depuis pratiquement longtemps dans tous les pays du monde, dans tous les stades. Les stades, que ce soit en Europe ou ailleurs, bien sûr, il y a des expressions politiques. Mais ça reste effectivement une expression populaire. C'est le plus important. C'est une expression populaire qui reflète une certaine vision politique vis-à-vis des choses. Et en tout cas, ce que je peux te dire à Hossein, on a connu depuis longtemps ça. Et dans tous les stades, il y a soit des défauts, il y a soit des chansons.
qui parle un peu de la situation politique arabe, algérienne, en Kabylie, etc. C'est des choses pratiquement normales. Deuxième élément, il a la question, elle dépasse un petit peu le TFO. La question, elle est une question géostratégique. Et Mousnaouen en sciences politiques, l'Arabie Saoudite, elle a un certain reproche à l'Algérie depuis que l'Algérie a refusé la participation à la coalition contre le Yémen. Et j'ai rejoint tout à l'heure Kikiri lorsqu'il a parlé effectivement que de l'Arabie Saoudite aujourd'hui, elle mène une guerre contre le Yémen, elle mène une guerre fratricide contre le Yémen. Et malheureusement, il y a un silence international à l'égard justement de cette question. Mais le vif du sujet à Houssine. Il y a les ABC, de la question palestinienne. Et là, quand la décision de Trump, déjà, c'est une décision anti-droit international. La deuxième des choses, c'est que les Palestiniens ont le droit à leur autodétermination. Troisième postulat le plus important, les véritables ennemis, et je pèse mes mots, et je sais bien de quoi je parle, les premiers ennemis, malheureusement, de la question palestinienne, c'est les Arabes eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Arabes, depuis 1967 à nos jours, pour régler justement cette question palestinienne. Les Palestiniens aujourd'hui, ils se sont retrouvés seuls. Et je me rappelle d'une véritable parole qu'il Houssine. Oui. محرز وقيلا يروح محرز يجزم وصوض طهري هي أكني إذننا نعيش كنيس الدنيا ضاعي محرز اللي جاناكين غير مزيانين ما عقدن أكن تعقدني ياك نستظن الدنيا ثمرة ماشي الجرم يعني سي با ان كريم اللي جاناكينا يساجينا خاطر يا عباد يا قدوين باللي يا لي ليبرتي انديفيدوال لي كوليكتيف ستادير يغشي سعان الدروا هاد اكسبيريمينا ناس ذا شو تخممن سواء داخل التلفزيون داخل الاستاد ندا يبغوا دونك وفي مغار كاين كاستين ضد الجان اي غار راه الدنيا ذا شو تخمم اين تخممين ويرنا يصحى اون بليس يصحى ما نظر باللي 63% البترول بوينات اليمن تكريت العربيه السعوديه ولا وثورة لي زافيون اللي دوغا كي تغديست لي زافيون باش تنتنا دونك سا بروف باللي اين بون اليمن اسمي العربيه السعوديه اتسان ديال البطل il est associé à bien sûr les États-Unis pour défendre Total qui a signé un accord avec l'Yémen pour exploiter le pétrole d'Ina. Donc ça prouve bien qu'il est allié à les pays forts qui dominent, qui écrasent, qui volent. Donc donc voilà pourquoi l'Arabie Saoudite ماشي الكوين يخدم دونك ويجيني غادي بوين une bonne rôle داخل الاستاد ثاني حق moi je suis entièrement d'accord avec eux محرز زغارة ما كلام محرز Oui, je suis toujours avec vous. محرز تصدي قارن اماكن المزينه جست مودي مورثنا المزينه اثنين ديال الجهه هذا هو ثاني ديال الجهه النظام يعني وحدث الفوسياكي يعني قلنا جيرانا امشي يعني تفهم ثالوف ثقي Bien sûr, en discutant avec le Zaïm palestinien Yasser Arafat, si tu as envie de libérer Palestine, il ne faut pas du tout faire confiance à attendre quoi que ce soit des Arabes, parce que les Arabes aujourd'hui, ils ont des liens, un direct, un indirect avec Israël. Je te l'ai dit, aujourd'hui, on ne peut pas être contre les expressions populaires. Et l'expression populaire, elle reste une expression populaire, combien même des expressions dans l'État qui touchent dans les caricatures, qui touchent un peu l'image des uns et des autres, mais ça reste une expression populaire. Elle explique une vision, un avis, des avis, etc. Donc c'est pas du tout un problème. Par contre, maintenant il y a à Houssine, les régimes arabes, ils sont des régimes, que ce soit autoritaires, despotiques. En tout cas, la réaction, bien sûr, de l'Arabie saoudite, elle est tout à fait normale parce qu'ils ont une logique
de soigner son image à l'égard international. Ils ont une logique géostratégique, ils ont même une logique de diversion. Ce n'est pas étonnant. Et bien sûr, la réaction de l'Algérie aussi, elle s'inscrit dans cette logique de l'État-nation, enfin de la raison d'État, je voulais dire. Mais ce que je peux te dire, d'une manière générale, les philosophes 48, malheureusement, les peuples, d'une manière générale, les peuples nord-africains, les peuples, d'une manière générale, donc aujourd'hui, il a que malheureusement, les peuples sont instrumentalisés aussi par les visions des États et des pouvoirs qui ne sont pas réellement des pouvoirs légitimes. Donc aujourd'hui, les réactions des uns et des autres, s'inscrivent beaucoup plus dans une logique de la raison d'État. المرثى محرز قميدنا علي جودي مرحبا سي أزول حسين أزول الطهر أزول محرز أزول ويد غادي تبعن تي غادي تبعن مرحبا سي يعطيك الصحة بس أي جودي نهضر هي ساكي في المشكله كي طرا كاع مشطوح يقدان ديال الجيريه كذا العربيه السعوديه يعني ايمي الى مزينه كي عين مليله جا كسن دا بوندرولني نان ماكن ترامب اكد الملك سلمان يون بوثم يعني سينوث مولي وثنت بياست تيدنا خاطر ماشي الكرا خاطر دائما الجيني بوبولار دائما اجدود يقرد ثيث غافو ذابو هذا هي لا ريزون دو ليطا الشياتا فهمت ثلاث ثمورة حقرنتت اللي كان من الساحل يرقم المروك يرقم مصر يرقم بلاد تونس يرقم هاك ثمورة سيتادير السمي قني لا ديبلوماسي ولا شيء بيان كو سميتها ربح الدنيا لا ديبلوماسي الجزائر غاس لا ديكتاتور غاس دافو ونسارا كرا لا ليجيتيميتي بوبولار لا دبلوماسيه سهل شو طاح لا بوصول المكتب بن يحيى في السيافور ربي محمد بن يحيى محمد صديق بن يحيى يفرا ثمثلت لي زوطاج امريكان ديال العراق نزرب بلي يروح هذه يفرو ثمثلت العراق وكذا ينغص صدام حسين لاشتين شاد لي بن جديد افيكو ويسوثرا يزرق من لونكات وفن بلي العراقي ينغان إن ياكو زمير غارا تسكرنا حاجه يفكا اذا من بن يحيى ذا سفل صرخص باسكو لا ديبلوماسي ثند باللي الا كان يبغوا لي برزيدان اللي دافع في زرفان بوجدود ينس نغن المينيستر دي زافير ايترونجير يبلع خنفوشيس و 1990 حميد العياشي يسان جورناليست مش الباركور مغربي يخدم دي لا باج سونترال ان روبورتاج ان دوسيي الى بروفي ا بلس بي بلي لا فامي يا الروايه العربيه السعوديت تفقد كوينات واش تا كينيا بوذاين نزار بلي سميتو روح سميتو كان فلسطين الروا فهد الملك فيصل الى سينيي يفكا فلسطين كاع خاطر ثلاثه تصغاضن ولا شكون زراره غير نجد اصدام اللي كتبونا كني بولدي هنا مع فلسطين ظالمه ومظلومه الوغ ذا بابا يقف كان فلسطين ذا كادو يوذين ومازال الساكي العربيه السعوديه السنيه الساكينيه لومبارغو يقلن غفينات غف فلسطين وهو هايد كينيا ناضيك تشينيا فلسطين تسنغ في لا ليميت تلست غلقن في اللسن ساعدين خدمني تيطوشن لي تونيل غلقنا الزندي بورتون يكذا المصري القوميه العربيه البانارابيزم لما تعرف حرمن في اللسن ولا ساعدين دواوين يزولي غير دونك دوك كانوا زانتيرس تموت الجزائر يظل من الساحل يرقم ويحيى يرقم ولاد نساين ياك جو سوتيام مزيان سوف كو دي لا رونكونتر ني دي لافريك يوز الغرز جو كان دي لا رونكونتر ني يعني سي تريست سدار لا دبلوماسي نتمورث الشهداء غادي حرن الخاليس 100 مليون د نص مليون بينات الشهداء تروبريزونت اللعيبه هذا ميكيني يبض الله يظل يرقم يثيد ومن بعد سكاذن داك كنو يحيى يروح هكا يشوط مشطوح يسوق صحيت الى الروات صنك خاطر يرقم يظل
الغشيه ما تميرقا مضيون في الميزعفوض الشوطه حاش ما ملي تولن دونك الا كنزر بلي ميم السميك ني دو لا ديبلوماسي ni le représentant non officiel qui est le ministre des Affaires étrangères, qui n'a rien à voir avec la diplomatie. Même moi, quand l'homme d'État, nous avons quel type d'État, il s'agit de soutenir l'erreur. Donc, il y a l'Afrique, il y a Timor, il y a l'Arabie Saoudite, من ربحنا وصل العربي سعد كنت زواب داري يظل اللي كان داخل يقيضون نيكانن تسن يبل حكاش وساعنا راه ميم با كان دولان كان تمثيت وداش ابا ساكيني وقادنا على خاطر نزرب باللي فرنسا الامريكان قلنا ايزون انسترومونتاليزي قطر اكل العربيه السعوديه نزرب باللي السلاح مزوارون كيكش من ليبيا الطيارات قطر كيف كان السلاح الى ربال وقاعد تسبدن لي ميرسونير اللي كان كونتر القذافي دونك هذا شي حدا ديني حد اكدو ديالنا تفيدت ماذا لي ريبريزونتون الدوله ils sont indignés de représenter ce peuple courageux على خاطر لو بوبل دونك شنو عندنا في المزينه كي جوستومون وكذا استقصينا يعني المزينه اسكو سي ان كريم يعني وكان تضربوا بالسماح ديجا جيست لو ميم كيف دير مو جو ناكورد اوكين امبورطونس سكي سباس داخل لي ستاد خاطر يظل لي اركمد الحسيني تحمد ترى كدينا هو كيدير من الحسيني تحمد دغا جو لا راكور دو لامبورطونس نو il faut dire la réalité mais en même temps تصيد غنان ثيللي تصيد غنان زرفن بومذا تصيد غنان ديبو سيتادير موقع دينيا اسمي خدم دنت السارتي تسود مزديقن في السلام في غينيا سي با جان جيست لو كان الجزائر ساعه القدار لو روان بنات العربيه السعوديه تاع السوسم إنه دير ريان ديتو اسيدي لعب براش اسمي الجزائر تهزل ونسعى الشمك الحرمه ونسعى على المينيستر دي زافير ترونجير ونسعى على لا ديبلوماسي يربحن سي نورمال غادي السوتر غادي كونفوكي ونروح شغلتي مشطح نعم سيدي هذا سميتي هو كون يعني سين لي مينيستر دي هضران بروميير مينيستر ديجا ويحيى ياكل طيب لوح مينيستر لا جوستيس سي العربيه السعوديه ولا شوين دي هضرن يعني يهضر سي ان تويت نبغي الامباسادور كلان باسكو نسعى الدوله اونكور اون فوا نهضر باللي ثمور ديما يموت برزيدان ونسارك لا فوكاسيون دي بوفوار تبان شي قلان راتنا عندنا من تنوضين في تنصن مره في 2019 دونك كاين يبغون يضروا زياده السعوديه وكادنس باسكو الي ديريير لو برانتون عرب دونك وكادنس على خطر ما تهزلض ما تريد ديكتاتور ما تريد السعر كان الشرعيه كير لا ليجيتيميتي ثمورتي لان ثلا والسواره تزمرك تزعزع تزمرك تسمبول تزمرك تصدركال ايوا كاين التهود الناس الحكوميين طه ولا لي زيماج يعني غنديروا حنا دغاسي سعوديه ترامباكي ياخذ الملكه كي نسن دا شطح نونسومبل يعني لا فيديو ني وتخدم لك جايه مثقيه يعني سمحي جوست دينا في الحاجه قبل دين الطار جوست ولك سمحي الطار جو بيرمي روح ماشي ديال الاسلام انك اتفك من الجزيه خاطر عندنا انواع عرب نجهدون دين السلمه انك تفك من الجزيه وهم صغيرون اتفك من الغرامه هنا مشطوحا يروح ترامب غير السعوديه يبود 385 مليون خلصت يعني ذي مشطوح هنا كي تولي نسيد سوا لمعنى يمشطح كيني يمشطح كيني فنغ ديم قران تلمو ويكين غنكوني يسون بلي بوتي كو ويكين النظام سمح يا طاهر يعطيك الصحه دونك اني غادي نولى لي زيماجي غنديرو روح نسال العربيه السعوديه ترامب اي شطح نساد الملكه كينسن نولا يوث ليماج نظام دغا بير يعني الامام من الحرمين يعني الشيخ السديس يعني كما ترامب ياخذ الملك هو قال دي سفران العالم يعني الدنيا ثمره سي طيق نزرب باللي وقبل هذه وغاي ذا سلواي ترامب يكثد دي سنه تموره يكثد دي العربيه السعوديه ياكل لاشين من بعد يمي يقبض الحكم ايفيكتيفمون العربيه السعوديه باش كني وكاذن يلو انفيتي يروح يخمم بتي تور جليسي ناس 350 مليار ستادير 350 مليار باش كني هذه سوسم باش كني هذه دو توجور باش كني العربيه السعوديه اتيه سوا بروتيجي سوي ناس توجور امريكان دونك تسترب باللي انت ثلاثي حاجه ترى كراف وتوانا تعدى ان بيرشو وتوانا كيغاشي باللي
la représentante, l'ambassadeur des États-Unis dans l'ONU, puis d'un missile, avec le missile c'est l'Iran qui l'a fabriqué. C'est-à-dire tu vas te préparer le pire parce que il va chercher dans lequel de chaque daron voilà des bons drôles de الناس مي ما كندير ما كندير الناس قلين لا جيوستراتيجيه تصلح حوايج كضرون انا تدونا تمسايين إغوارناطاس انا تدونا تمسايين encore plus grave certes que الناس نثني قران هنا le pétrole de Yémen ماشي كي تدينان l'un des spécialistes pour l'économie محسن علي ساري بوينات بوينات اليمن يسفهمن يفكد avec plus de détails les zones d'arwa exact يقل البترول اي غار لو كانال بغات تعدي العربيه السعوديه ديالنا كي تم كي تسبريبارين ستادير سكرند هنا ان بروبليم اونتر لي شيت نيا وإذا كني تسوتوني لي روند الناس يوكن جوستومون هنا دون لو بوت نخمن الكيرا افيك لي رون باسكو السنه كاع نكسبوزين هنا ميسيل يونو تيزرا باسكو هذاك داو يقع كان داخل لونو. L'ONU a été toujours utilisée pour justifier, des attaques contre l'Irak, se préparer des attaques contre l'Iran. Donc après, l'Arabie Saoudite, la feuille de route, ça se trompe sur la table, ils vont l'appliquer à la lettre. Mais là, شحال سان داويه ليجيبت وهذا الماروك تسكيه زينا سي اليمن كي ام بي ياخذ دين سي منهم كونوا ام كي تيكرازيم دين سي منهم كونوا تيكرازيم دونك سا بروف باللي سي يمراو غينيا القطر l'Arabie Saoudite ils ne sont là que pour appliquer une feuille de route dictée par les Américains وسانا كويس وسانا رقم وسانا ثاني مرة طهارة محرز بويش إذن قل محرز واقيلا يجزمو سواضق محرز مثل أيد جودي لي ستاد كيسيزيش يعني ستاد تروحون عارسين مزالين لما يقارن الحوايج كنا يتني علينا ولا سنه دايور يا ميم با دو سمان اون فيديو سما كنا نديرو ماكرون فغند جوستومون المزيان وين ندير شونسون كني يا عبان رمضان لو كان تجي تشوف كيفاش البلاد صرات راهم سرقوها راهم داروا لنا هكذا داروا هنا يعني خسر نشط واحد الهضور مي يعني قارن التصن تشي قارن يعني المزيان ما يلي غلقن الكانال دو كومونيكاسيون ديكسبرسيون غلقن ولابد اجدود المزيان قلبا انسد نطقن على خاطر هذا بو يغلق ثبورها ولا شتو كذو تزمر دينا شي تخمم ذاك دي فرنسا يزمريونا ديال كم الالمان تاع دي التلفزيون ورد غلي ان كريز بوليتيك وتساعد شو راه يضرون لما انا غورنا نكني دي شان دو التلفزيون ان ساعه ذي المحال وزمر اد هضرض اد كريتيكي رانيطا غاد كريتيكي ذي بوزيسيون اوفيسيال الدوله الا قتل ذا جوق الدوله الا قوي تحمل الدوله اثن تحملض وتكره الدوله اثن تكرهض دونك عندي لا ندير السطاد عندي تسيرين ديال السطاد صاروا فلات ان بتي بو اين لا داخل بوزديق ثورا نغتش لينا رقمنا يتحمد ولدينا ديال السطاد سي اون فيريتي دي وهران واخيلا دي وهران اذا كورون دي كاروجات لا سي اون رياليتي خاطر مدن ما نسكت بدن ولاش الراسيزم دي ثمورتنا ولاش يزربوا فون يكرهن القبيل ولاش القبيل يكرهن ونكره راه يزربوا فون ساكن نسكت على خاطر هذا هو يقيد قسمي يقرصا نسير الصغف الريجيوناليزم في السيكتاريزم يا الراني الشرقيين كرهني غربيين غربيين كرهني شرقيين صحاب السونتر حملنا للسود صحاب السود يقارن القبائل كيديروا بون لا ناتور دو بوفوار كي يخدم القذافي دي ليبيا وقال لا ريزولتا دونك كذا كيلك بار اون رياليتي دونك سوفو نسيت كواشو سوفو نسيت دي الشنا سوفو نسيت دي لي ديسان سوفو نسيت دي كاريكاتور سوفو نسيت داخل بنات لي ستاد داخل لي ستاد رقمنا يناث ذابو سي اون فيريتي ونتسرب بلي لا جي اس كا سميت لها على ديدانها 1978 تيكل تم الزواروث يجي 77 تيكل تم الزواروث يجي بومديان يتسوارقم داخل السطاد السوثرند تمازيغ صدروا زميرات مي غيسوا هذا الحال
إذا الصح مو يساعد على هذا الكتاب سي اون فيريتي. هذا هو يرى الجزائريين سيدي بالستينيان دابور من بعد الجزائريين فهمت ذي تيارتنا صب عند العالم من الجزائر دواكي ذا سكاي قرناس اللي سحبت يزوجون غف كايث اي غار خدمه لي مانيفيستاسيون ود بومارا درابو الجزائر بار كونتر وذاك اللي صب من درابو الجزائر السوريين درابو فلسطين اول وثني ديولالا يون اوكيون رياكسيون سي دو لا لاشتي بور موا درابو في موت 1 مليون ضن نفس مليون سودان صبنتي دي فوايو كي نون با ايتي بورسويفي سي اون انسولت دابوري وجدود سي اون انسولت ا نوتر استوار باسكو بالستين ماشي تمورتنا بالستين ديوث تمورتي تسنغ كونتر تمورت النظام نسوتونيتن سي با بور اوتون باللي انا رفض السنجاق نسن نغضل ديال القيمه نسنجاقنا لا ليميت ديالي السنجاق نسن غير ثمن سنجاقنا تفهمت مي تصب السنجاق للجزائر ايوا كاين السالين السنجاق بالستين سي اون انسولت كي يبغى البوفوار كي يبغى ذابو الساكينيا تبغى تخدم مثلا بالسبانيت بالستين افقد غير برا كدار في الدرابون فلسطين تنحوض ام تكون تبوذ في السكوت اللي حوس كنت تسمغور انا ما اور توموندي ني لوتوريزاسيون ني ريان دي تو غتنحوض بار كونتر باش كني يتمازيغ هذا نوالا لونيفرسيتي بورا غلقنس يزون بيشي انا ترشد فان دي قلنا دي بورا غي وكنا دي الحون سبدنا زند البلطاجيه ذي قداش نسن مره بغينا اللي سيرفيس البوليس الجدارميين يشكملني مره سبدنا زديد باش كنا نرجمن دونك تقيت لا ناتور دي بوفوار اون توكا لو جيني بوبولير il souffre d'exprimer يعني son désaccord avec les positions du pouvoir. Le pouvoir il est libre, il défend le problème. C'est comme les intérêts du pouvoir, c'est les intérêts de l'État algérien et c'est les intérêts du peuple algérien. Sauf que malheureusement, nous croyons que le Saoudien قلت ساعة شيء يشاركين وتساعد شيء يشارك على غير الحجني غير صراحة تحجن وتساعد غير يشارك يدرس النغ ماشي كيف امزروي النغ ماشي كيف ثوثارث النغ ماشي كيف الستيل دو في ماشي كيف ثلاث النغ ماشي كيف الشتله النغ ماشي كيف الطبيعه النغ ماشي كيف الصفه النغ ماشي كيف دو موند ديفيرون وتساعد شيء يشارك يسلم معنا ويجيني سمنيفن اذقني منسن غير ويجي ولا دقني منسن غير وكل نسن غير وزاري زرف نسن غير تمزغ نسن غير تشتلت نسن سي لا ناتور دو بوفوار. تنميرت مسائل جودي نروح غور محرز واقيلا ايضا نقلا محرز. اقرا غير سليمان حسين. مرحبا بك محرز كنا يدني نوالا دونك ويحيى يقدر في السماح ذي العربيه السعوديه مي تصيد يقارن ايوا شوري ظريفه راه سماح ذي الماروك كان دينا مسايد جودي ايوا شوري ظريفه راه سماح ذي تونس ذي ليبيا ثيك يسبيت انت ساهل مصر نيجيريا ذا غن قارن دمك ويحيى ذا غن يتهم قطر وسناقي قلت لا كونفيرونس يعني اونك بروميير مينيستر إن يسمكن ذنوهني كفان ديستابيليزين لا ليبي مصر لا الجيري يعني المرض الفغي ذاك لا قضي لي وسوثر نسمع. Bon, c'est pas facile de répondre justement à ta question parce que le concerné qui doit répondre justement à cette question. Mais je peux te faire une petite lecture. Lorsqu'il y avait le match amical entre l'Algérie et le Palestine il y a quelques années, il y a 2 ans pratiquement, on a une année et demie, j'ai écrit un article que j'ai publié dans un journal algérien. Là, j'ai parlé de l'ambivalence culturelle. À l'époque, il y avait le match amical entre l'Algérie et la Palestine. Il y avait pratiquement 30 000 spectateurs algériens qui sifflaient pratiquement l'hymne national. J'ai parlé, j'ai dit, malheureusement, il y a quelque chose d'anormal dans notre pays. Il y a une exagération pathologique. L'exemple, c'est que Gianni Zaïrien, un dit qu'il a raison, avec il siffle l'hymne national et il supporte pratiquement Palestine. À l'époque, je me suis posé la question, est-ce que ce n'est pas la résultante d'une politique maladroite, les enchères sur la question palestinienne, parce que, à défaut de la construction d'une doctrine nationaliste basée sur un pouvoir légitime, sur l'amour de l'Algérie, sur l'Algérie plurielle, sur le respect des droits de l'homme, sur le respect des Tamazirs, sur le respect de la composante nationale, je m'arrête un autre élément dans la construction de la doctrine du pouvoir, qui est une diversion qui
qui est la question palestinienne. Défendre la question palestinienne ne doit pas sortir de la logique humaniste. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est l'appel de toute l'humanité. La question palestinienne, c'est une question humaniste, qui c'est un peuple qui a le droit à une autodétermination, que la décision de Trump est une décision anti-droit international, mais malheureusement, les pouvoirs arabes, d'une manière disons, apparente, ils soutiennent cette question palestinienne. C'est pas parce qu'ils ont les pouvoirs légitimes, parce qu'ils ont la solution idoine. Au contraire, ils le soutiennent parce que c'est la seule façon qu'ils peuvent faire une diversion. D'ailleurs, pour répondre à ta question, le Nord-Africain, depuis longtemps, les associations, les partis politiques, il faut aller à Maghreb du peuple. Il a donné à plusieurs reprises des stratégies c'est-à-dire de renforcer davantage le lien que nous avons avec les Marocains, qu'avec les Tunisiens, qu'avec les Libyens, qu'avec nos frères du Nord-Africain. Mais malheureusement, l'instrumentalisation du pouvoir, elle est dans une logique très simple. Que ce soit l'instrumentalisation de la question palestinienne, la question la raison d'État. Ce n'est pas la raison d'État dans le sens moderne. Au contraire, la raison d'État parce que le pouvoir, il veut se reproduire. Donc, il y a des alliés. Donc, ce que je voulais te dire, aujourd'hui, le pouvoir algérien, il essaie de se reproduire. Il y a des alliés. Donc, il utilise une raison d'État, il utilise une raison qu'on peut appeler d'ailleurs une raison du pouvoir. Mais, je sais pas, je dis, c'est un minimum à Hossein. Est-ce que Algérie, ça a une diplomatie assez importante, assez active. Si le Hossein, je pense que la diplomatie algérienne, elle est opaque. Ou ça a des stratégies qui peut mener un débat international sur des questions, par exemple, de fond, comme la question palestinienne. Mais محرز بويش تصيد قارن وذاك اسمه قلنا يعني تسرتي تسقي الجزائر احمد ويحيى يظل السماح او نون دو بوبل الجيريان يعني ياك قارن دا ما كاين انت ولاش وين فوتين فلاس يعني ولكن هذه خدمه كاكي ماشي هذا سلواي تمورث. C'est ce que je viens de dire à l'instant. C'est la diversion, le génie populaire, l'expression populaire. L'expression populaire, elle explique une certaine situation. On peut être d'accord, on peut être contre, mais on peut pas justement être contre le génie populaire. Le génie populaire, comme il a fait bien sûr des chansons, c'est la chose la plus normalement, enfin la chose qui existe dans tous les pays du monde. La question qui a demandé, qui a évoqué cette question, elle a été évoquée par l'Arabie Saoudite qui ne croit pas à certains droits fondamentaux. Il faut se poser la question sur le plan sociologique. La vision wahhabite, elle n'est pas venue du ciel, elle est venue de l'Arabie Saoudite. Certains assument en 94, 96, 97, la majorité du Fatawa, c'est l'Arabie Saoudite. Donc, ce que je voulais te dire en termes simples, si nous avons une diplomatie très forte, si nous avons un pouvoir légitime très fort, bien sûr, l'Algérie aussi, elle va construire un État fort, on va réclamer à chaque fois les dépassements de certains pays qui touchent les intérêts de l'Algérie. Mais aujourd'hui, tout le monde est complice. Les Arabes ils sont complices. L'Europe, certains systèmes européens ils sont complices. C'est-à-dire que la question palestinienne est devenue malheureusement un produit, une question, une problématique d'instrumentalisation des uns et des autres. D'ailleurs, que les Palestiniens ils souffrent à la base de cette lâcheté des Arabes qui peuvent même pas mener une diplomatie internationale pour soutenir le peuple palestinien et dire que même il a bombardé sur Gaza, il y avait beaucoup d'associations humanitaires du monde qui demandaient l'embargo parce qu'il y avait des gens qui meurent. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait les Arabes? Les attaques contre le Yémen, qu'est-ce qu'ils ont fait les Arabes? Donc ce que je voulais te dire, le système arabe, ils sont dans une logique de reproduire leur existence en tant que pouvoir. Malheureusement, on connaît la nature de ce pouvoir qui est à la base de la nature autoritaire. تطادوا على غورك تنمير تعطيك الصحة طاهر. شو كثر ما نهضر باغ اكزومبل هاد نطف لي كاد دو ليجيبت الي ان تروح لقايه لا ديموكراسيه نزرب باللي لي زاميريكان خطر تكني لارمي بوينات ليجيبت 2 مليار بارون
ont manipulé, ont magouillé بشكل 90 سيسي. Donc, quand on parle des pays arabes qui ne soutiennent pas les Palestiniens, il faut justement les peuples soutiennent personnellement les peuples, on le voit, ils ne peuvent pas nous le cacher, mais qui nous tirent la cause palestinienne. La cause palestinienne, c'est une cause juste. Mais toute la question est là, Tahar, justement. امش تجيون في الجهه نزرا ياك بلي ياك لي بوبل قد قارض الشعوب سوتنين فلسطين ان يكون وذنا واش يسعنا الحق سعنا الحق فان دي فورا الى خاطر روحك على كوبول ثلاثين فان دي ستاد ثغال الجريمه ثغال سان كريم نظلم ما مسمع نزرا باللي غينات ويحيى ويسوتونا راه كاين العربي سعوديت ما يسوتونيت تو سامبلومون باسكو لي زيتازوني كلاس دفير باسكو يتركيكيون ديريار ناس خاطر ما توصل ناس العربي سعودي توصل وين كاين متفكر لا فايد روت تتسكر داخل لا فايد روت دونك ذي خوف ستادير سي لا لاشتي ديما خوفن باسكو كاع الامريكان باسكو leur l'avenir نسن اللي غير ناس العربيه السعوديه اللي قليين امريكان دونك زمرنا راه دينين باللي العربيه السعوديه ديريت انا كتخدم دي فاتاي ما ميدير من الحجه نتاونا لي زيتازوني داخل بنا اللي باردوينا دونك ويزمير راه يون ديك السن اثي دينيا لي سولي دينا سي ليرون دونك ليرون اسزينا تشن tout simplement, il faut affaiblir l'Iran parce que c'est un danger foudaïen. Donc, il y a les pays forts qui veulent imposer et protéger Israël. Donc, après Kenya, je ne suis pas d'accord avec les discours à Guinée ou à Karasutun. Non, Kenya, Madagilla, un peuple qui est Gosmit Shfir, Isdaïrin, le peuple, je parle du peuple, parce que le pouvoir, il va être des points, des points. Sinon, le peuple, on a toujours été aux côtés de et la Palestine, la Palestine qui la Palestine qui se donc, je suis avec la Palestine tout simplement parce que tu as ماشي خطر جو مون فو ماذا عرف ناضي شويه جو مون فو لي سون كينيا ابارتير دو مومون انا نيك تو حقرا كيني كيني يدسن دونك ابري سميس لو بوفوار غير يحكمن إن اوكين ليجيتيميتي باش يهضر في اسمه كاين إن اوكين ليجيتيميتي كاين العربيه السعوديه لابو لهب العربيه السعوديه يحقر نقر كظن ما يناس الراوت مورثنسن نكينيا وسنزوس دوموندي على السماح باسكو اون رياليتي اخدم لي فاتي ضم قراحان ما يناس القطر راح لقاي الزين في اللاس خملاس لومبارغو لقاي يتشثنيا ما يتشثنيا زغط راه كيزينت باللي تسوتوني انا في ليرون دونك يا هذا كي خدمني فاتي دي لا لي بي سي باراي دي لا لي بي تو راه تسوتوني ناس دي جون انا دي ميرسونير راه قندي لي بيان داخل تمورتنسن دونك يشبه ربي ويجيني قلنا قلنا ديال العربي ساعه خدمني فاتي دابا بركان دونك ماذا قلنا لي جانا قلنا داخل لي ستاد بوين دي ناس ينبندروا الناد شو تخمم سي لا رياليتي بصح ذاك تخمم لي زالجيريا 99% دي زالجيريا ابار 90% ابار لي 10% اللي يكتشن تمورث يحقرون لو بوبل تخمم باللي العربيه السعوديه سوتيان اسرائيل ترى عيناني باش الشكم امريكان دونك زميرات نفرتا كينيا لا رياليتي ils n'ont fait que exprimer une réalité à leur façon اذا كنت تخمم نكوني دونك فوالا مساله جودي لا كومبليسيتي يعني السعودي ديال لافير لا ديسيزيون سورتو ترامب في القدس العاصمه اسرائيل تاكل زميرات يعني السعوديين باش هاد المسلايه في لا بوزيسيون بينات ويحيى تاكي غادي يصوت نهار بيان سور قد زريت الحاجه La question qu'on doit se poser, est-ce que nous avons des institutions crédibles, légitimes? La réponse c'est non. D'abord, باش نتساوي تساين راه ساكيني ونسعى المينيستر دي زافير étrangères على خاطر كون بوتفليقه الباركور ينسمرا ministre des Affaires étrangères, il a gardé la même mise, le monopole à les relations externes.
دونك المينيستير دي زافير étrangères إيد تساوين ما كدينين الساعة ني كان كورديناتور du ministère des Affaires étrangères. C'est un coordinateur. Il n'a aucune marge de manœuvre, aucun pouvoir de décision. Et d'ailleurs, beaucoup, les ministres étaient éjectés. Les responsables du FLN étaient éjectés على خاطر روحنا نتقن فين يعني des relations des affaires étrangères. لو كان تمور في ساعة لي انستيتيسيون تمور تقدرني مانيس تزواره نسعى البارلمون بون غير تشي وين البارلمون نشكارا مالوروزمون دايكيغ دي صوضن رمي قلع ساكينين وغالدي زكوا نحشم سي لي بوزيسيون الشيف دو غوفرنمون كي ما ريبريزونت با او موا دي غويا ثورا ليجيتيم نو ماشي ليجيتيم سي ان بوفوار دو سي دون دو فيت اكومبلي نبغى راه محمد يحيى اسمس محمد يحيى et Premier ministre Nilzaïr. Pas Premier ministre, c'est un coordinateur du gouvernement. Khatar, Bouteflika, exerce le pouvoir, il y a un coordinateur, un super ministre qui coordonne. On s'arrête, chouar, Khatar, le كان ساعة البرلمان. ديثمورا مرة تقرداني من نسد. ما يدي ثلاث مسالت يعنان ينفر بران تمورث ما يلي إلا un dépassement dans le flou, dans quelque chose de louche, la Commission des Affaires étrangères du Parlement interpelle et convoque le ministère des Affaires étrangères. أديروا حد يفك الحساب. لو كان الساعة un Parlement crédible, أسني مقرق من الساحل في موراني تأسد السولن sur quelle base فكاد تثبوت أم كرمي ثم مصدر الساقينية. لو كان الساعة كرا لي انستيتيسيون كريديبل أدفكن الحساب السنين دابور سور كير باز السلطة السماح اي غرس ينايك يفكد لوردر لو كان وين يون افريقيين داخل تمورتنا الجزائر يفرق شناكيني غير كان كي يكشمنا غورنا اين تكون اثنيا وين كان اثنيا وان ترونسبورتور نو الكار اسكسن لا ليسونس اي سي با لا ديسكريميناسيون نشتاقي مره دونك كومون ساري لي انستيتيسيون ولي يحسب نوايض دونك سي تمثل لي زانتيري وثلاث الحاجه ويحيى ودير في ذلك كينيا الى قنزر بلون كورين فوا لو مينيستير دي زافير étrangères de الجزائر سي لو بريزيدون لوي ميم ويحيى سي لو بورت بارول بوتفليقه سي لو كونسي دو لا بريزيدونس دو لا ريبوبليك سي اون اوراي بوذا كيما يسمح سيس داخل بنات دونك ويحيى ما ينتقد بوتفليقه وسوسو فريد دابسيت لا ترافيرسي دو ديزير اسمي إخنان يوشار ساعدنت دي الشرع دي لا كور دي كونت يرول غير لي بي دي غولف هنا يرول السعوديه يرول القطر يرول تموريكي غير بي دي غولف يغال ديم السوق نسن ودي 95 سميت لوز الجزائر العربيه السعوديه تشجع الباطون غيرذن ويحيى دونك جوست بور دير ثورة وكينيغ سي دي تروك رست كونفيرمي على خاطر وذاك ماك دفكن جوسكا بريزون دا شيخ دي بوطن العربيه السعوديه تصوضنا غد كتاب هنا النيل بينات الدين يساوون غا الجهاد الاقتلاث ذنوثني غدي في كنافوس نوثني ليرون يوكن يسنرنان الاكستريميزم وكذا الربراب في مورثنا الجزائر فقلت نتسارع لا ديال ليرون لا ديال العربيه السعوديه جوست باش هادنيا كومون سعرا لي انستيتيسيون دونك وين يدان الشاف يدان هذه السروثه كندير السيهوه خاطر انا كيتمن كدات ويلي كوفر سعرا حكيم يخوبر السارتي يونا اللي ودي يحضر يعني في يخوبر السارتي في سوا انت دوموند اما كادي لان كي سون ريبريزونتي ديال البارلمون كي سون ريبريزونتي ديال البارلمون يون والو تيديو لا سي تريست ومن بعد دينين اي غير تسكريتي كيما كبار مي بيان سور خونوي قلاقنا تيليم لافونغارد انك محمد يحيى يرحم ربي تزكور مي القوم ام كاكيني الا قد زوار مي القوم ما تقاليش ذاك ديال الصداره ديال نطقن يكتشري توتفلك السكور تقمض الحنيمي يعطيك الصحه اولا نقالوا طه Effectivement, Marat avec toutes les associations, Marat les syndicats, Marat les militants, Marat les partis politiques, Marat le peuple d'exprimer dans les urnes, parce que les urnes, tout le temps, Marat l'État
l'État, les généraux, mais chez le peuple, parce que à la base l'État, parce que du point de vue de droit constitutionnel, l'État c'est le peuple, le territoire, un pouvoir politique organisé. Le peuple n'existe pas, donc l'État, c'est-à-dire le peuple est remplacé par les généraux. L'État le peuple. Donc, vrai. ماشي ديال ليستاد انا تخمنا هاد اكسبيريمينا البوان دو فينسنا وينات لو بابل دونك وياش واش مخوى النظام دونك اما يسنقض عن الصوت ندير النظام يدير روحنا للستاد ديني ندا شو تخميما ندا شو يبغان ثانمير سمحت انا نبض دار ثقرا تثبيل تاقي كيف الوقت الدعلي ثانمير في طهر سيسرير ثانمير في عليا جودي ثانمير في محرز بويش كنا مثي خنوي وذا كنا قيم نيذنا على المسيره وندينا يعطيكم الصحه من اللي كتمديت ان شاء الله قيمه دينا